Hello everyone, welcome to Mind Blowing Maths. Question number 45, Tezpur University Integrated M.Sc entrance or continuity report based hoy. Question to this value find koribole for what value p and q the function f of x always continuous. Continuity check koribole. So that a step function dia step function in the sense domain block divide kore function to define korise. So enekwa dhৰণৰ question keneke solve kore? F of x is equal to ki dia ase px plus 2q ketia x is less than 0 then x square plus 3p minus q এটা open bracket 0 to close 2 lege dia ase then thrice x minus 5 bhalke saba. It's a very interesting problem because এনেকুৱা ধৰণৰ question হোৱাৰ chance বহুত থাকে continuity যদি question আহে এনেকুৱা ধৰণৰ question আহিব তো যেতিয়া এনেকে question টো ভাগ কৰি থাকে পাৰ্টত তো end point বিলাক চাও আমি এটা বাকি পইণ্ট চাব নালাগে 0 টো চাবলে 0 2 আৰু ইয়াত 2 তো আমি চেক কৰিবলে 0 2 या দুটা পইণ্টতে চেক কৰিবলে 0 আৰু 2 কন্টিনিউয়াস হলে বাকি ফাংশনটো বাকি সব জায়গাতে কন্টিনিউয়াস ঠিক আছে because egita ki hoy polynomial function of degree 2 degree 1 so these functions are always continuous in a given domain to jeta bhag kor dise ami ei duta point check korile we are done to ami keneke check korim check keneke korim tar karone keneke check kore jodi limit ami limit check korim limit jodi x tends to 0 plus so fx or value jodi l hoy and similarly limit x goes to 0 negative f of x or value jodi l hoy aru f of 0 point jodi tintar value same hoy teta ami kom continuous hoy boli to continue check koribole ei tinta point check koribole 0 plus 0 minus 0 I know limit keneke find kore tomaloke already jana jodi na jana sai loba okay so next yat swa 0 negative boli kole yat kom तो 0 negative p value put कर दिले कि होबो f of limit x tends to 0 negative f of x कि होबो 0 के कॉलम कम होल px plus 2q तो 0 पुट करम सो यार वैल्यू कि होबो 2q और एक्जेक्टली 0 कि होबो सॉरी x goes to 0 एबार प्लस और चेक करम एबार प्लस और चेक करले আমি কোনটো পয়েন্ট চাম এটো পয়েন্ট চাম এটা পয়েন্ট চেক করলে কি হবে x equal to 0 3p minus q okay and limit নহয় f of 0 point put করলে আকৌ আমি কি পাম 2q এ পাম কারণ 0 put হৈ যাব সো less than 0 আৰু 0 সেম আৰু এটা কন্টিনিউটি যদি হয় কন্টিনিউয়াস হয় গুটেই এটা l হ'ব লাগিব সেম হ'ব লাগিব তারমানে আমি কি পাম 3p minus q is equal to 2q okay ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম 3p is equal to 3q it implies p equal to q এটা কন্ডিশন তো আমি পালো p equal to q 0 পয়েন্টৰ পৰা ঠিক আছে এটা অপচন হতেইৰা যদি সোয়া তোমালকে b অপচন তো এটা পজিটিভ আছে এটা নেগেটিভ c অপচন তো এটা নেগেটিভ এটা পজিটিভ সো b আৰু c তো হবই নোৱাৰে অপশন এ আৰু ডি এর ভিতৰতে হ'ব লাগিব ঠিক আছে দুটা অপশন তো আমি ডিসকার্ড কৰি দিও পাৰো এটা সেকেন্ড এটা কারেক্টলি পি আৰু কিউ ভ্যালুজ ফাইন্ড কৰিবলৈ হলে আমি কাৰ হেল্প লম পয়েন্ট 2 টোৰ হেল্প লম পয়েন্ট 2 টোৰ হেল্প কেনেকে লম এটা যদি লেস দেন 2 হ'ব লিমিট x tends to 2 নেগেটিভ বা at point 2 also এটা আহিব যদি আমি 2 ভ্যালু পুট কৰি দিম f of x put করলে কি হবে 2 square 4 plus 3p minus q okay hence limit x tends to 2 plus করলে কি হবে thrice x minus 5 2 plus মানে এটা টুটকে ডাঙৰ অলপমান ঠিক আছে 2 plus আমি 2 plus হত কি পাম আমি ভ্যালু 3 into 2 6 minus 5 which is equal to 1 পালো আমি আৰু সিমিলারলি
f of 2 ভ্যালু কিমান হ'ব 2 পুট কৰি দিলে লগে f of 2 ভ্যালু পুট কৰি এটো 2 টো ইয়াতে আছে লেস দেন ইকুয়াল সো এটো ফাংশন হ'ব সো 2 স্কয়ার 4 plus 3p minus q 4 plus 3p minus q তিনটা ইকুয়াল হ'ব লাগিব এটো টু ইকুয়াল আছে এটো ইকুয়াল টু 1 তো আমি যদি কন্টিনিউয়াস হয় তো ইকুয়ালাইজ কৰি দিম 4 plus 3p minus q is equal to 1 পালো আমি নেক্সট কি হ'ব ইয়াৰ পিছত 3p minus q is equal to এফালে লৈ যাও minus 3 again q equal to p so 3p minus p is equal to minus 3 so 2p equal to minus 3 so p equal to give minus 3 by 2 p and q both are equal so q equal to give minus 3 by 2 so both are minus 3 by 2 minus 3 by 2 so option kuntu correct hobo option a is correct it's an interesting problem ইয়াতে বেলেগ বস্তু একো চেক কৰিব নালাগে কি চেক কৰিব লাগিব আমি হে পয়েন্ট এন্ড পয়েন্ট যে যোনকিটা ইন্টারভেল দিয়া আছে তাৰ এন্ড পয়েন্টত আমি কন্টিনিউটি চেক কৰি লও কন্টিনিউটি চেক কেনে কৰে দিস ইজ দ্য ওয়ে সো দিস ইজ দ্য সলিউশন যদি কিবা ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত লিখিবা আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিবা চেনেলটো আৰু তোমালোক যদি আৰু কিছুমান প্ৰবলেমৰ সলিউশন লাগে বা কিবা ডাউট থাকে ওপৰত কন্টাক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে you can call me or text me okay thank you